told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. 2,000 years later. Yo, what's up mga idol? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Ayan po, balik ukay na naman tayo. Nakaraan na gadget tayo sa Taytay Rizal. Ayan, katabi ko si Lawrence. Ayan, shoutout Lawrence, lingon mo dyan. Alright, siyempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Tara, huwag na natin patagalin, simulan na natin. Let's go! Alright mga idol, simulan natin dito sa Nike Zoom Pegasus 38. Yan to mga idol, oh. Goods na goods pa to, oh. Okay ping ilalim. Ang price niya 1.8. Yan, 1.8 yan mga idol. Yan, nakaraan nag new arrival sila noong 22. Yan mga idol, oh. Ganda pa na ito, size 9.5. Nandiyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo itong Nike Zoom Pegasus 38. Puntahan nyo na, 1.8 lang, oh. Tapos dito naman tayo sa taas mga idol. Ito mga idol, oh. Yan, Dr. Martens. Yan, ito lang, may kunting gas-gas lang siya. Pero okay pa, goods na goods. Yan, ang price niya 1.2. Yan, 1.2. Yan, legit na Dr. Martens mga idol, oh. Okay pa, goods na goods pa. Size 7. 1.2 Dr. Martens. Tapos next natin to another Dr. Martens mga idol, oh. Leather siya, oh. Yan ba, magustuhan nyo, okay pa to. Yan, check natin yung ilalim. 1.2 rin, no? 1.2, may konting heel drag lang siya. Toe, meron na rin konti. Yan, baka magustuhan itong Dr. Martens na to. 1.2 din. Size 8. Boss, sunod natin itong Red Wing, idol, no? Solid, oh. Kaso may heel drag na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo. 2.5 si Red Wing. Yan, check natin yung size nito. Yan, size 8 sa US. Yan, Red Wing, leather shoes. Yan, may heel drag na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo lang, 2.5. Ito naman, next natin tong another Red Wing, mga idol, oh. Yan. Yan, may kunting heel drag na nga rin din. Yan, toe, meron na rin konti. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price nito, 2.5 din. Yan, Red Wing. Sa mga naghanap ng Red Wing dyan. Size 7 naman to. Tapos ito pa mga idol, another Red Wing ulit. Ayan, no? Solid na ito, big size. Ito halos bago pa, kaso medyo pricey. Ayan, no? 5.8 5.8 ang price. Ayan, bago pa. Size nito, size 11.5. Ayan, no? Red Wing, big size. Tapos ito another Dr. Martens mga idol. Kakaiba yung sintas nyo, parang ribbon. Ayan, baka magustuhan nyo lang, oh. Yan, ang price niya 2.8. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. 2.8 2.8 o size ano. Yan, size 8 siya na Dr. Martens. Yan, ganda, oh. Camouflage pa yung ano niya. Talagang ito talaga yung sintas niya. Yan, ba magustuhan nyo lang, Dr. Martens. Yan, 2.8.
Tapos ito naman next natin tong Adidas Alpha Bounce. Ganda ng colorway nyo, army green. Size nito size 9.5. Yan, dyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag, toe drag. Price nya 1.5. Tapos ito mga idol, solid to Tatum. Yan kaso may upod na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo 1.5. Yan Jason Tatum mga idol Yan, baka magustuhan nyo. Size size 6.5. Tapos ito, sunod natin tong Puma basket. Yan mga idol halos bago pa to Yan, baka magustuhan nyo lang. Size nito size 8. Puma basket. Yan, solid pa yung ilalim 2.8 ang price. Yan, dito lang pala yung nyo, may na punit, parang na sa blade. Yan, baka magustuhan nyo lang. Puma basket. Tapos ito next natin tong Nike Air Max 97 mga idol may nakalagay pa siya. Don't lose your way. Yan ito lang may kunting mancha lang pero natatanggal naman yan. Yan, size 7.5. Halos bago pa siya Yan, okay ping ilalim, gamsol pa. Ang price 1.5 lang mga idol Yan, ganda pa embroid. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda ng colorway nyo. Tapos ito next natin tong Nike React na to. Ganda ng colorway na ito mga idol Yan, nakalagay Yan, baka magustuhan nyo lang to. Ang ganda solid pa. 1.8 ang price. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Size nito size 9.5. Tapos ito another Nike Zoom Pegasus mga idol Ayan Nike Zoom Pegasus 38. Ito halos bago pa siya ang price 2.2. Yan, size 10. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Nike Zoom Pegasus. Tapos ito New Balance mga idol nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 2.2 ang price. Yan, minimal heel drag lang siya. Toe, meron na rin konti. Yan, baka magustuhan nyo itong New Balance na to. 327. Size 9.5. Ito pa next natin tong Nike Daybreak. Yan, okay pa to. Nandiyan pa yung original insole niya mga idol. Size 8. Okay pa, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.8. Baka magustuhan nyo tong Nike Daybreak na to. Tapos ito, sunod natin tong Mizuno mga idol Nandiyan pa yung original insole niya. Tapos yan, okay pa 1.8 nga lang. Yan, baka magustuhan tong Mizuno na to. Size 8.5. Tapos ito pa, Hoka mga idol check natin yung size nito, size 11. Yan, size 11 siya. Ito lang issue nyo, may punit na yung sa liner nya. Pero di na mahalata pag sinuot. Yan, okay ping labas nya. Yan, minimal heel drag, toe drag 1.5. Hoka. Ito, solid pa tong Nike React to mga idol halos bago pa, malinis pa to. Minimal heel drag, toe drag 2.2. Size nito size 8. Tapos ito next natin tong Ultra Boost na pambabae. Ganda ng design nyo, pambabae talaga. Ganda carpet siya. Tapos size nito size 9.5. Baka magustuhan nyo tong Adidas Ultra Boost na to. Yan, kunting linis lang. Alam nyo naman ukay. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Puting-puti pa yung nyo, midsole. Yan, baka magustuhan nyo lang. Okay po, 2.2 ang price. Tapos next natin tong Jordan mga idol Ganda na ito. Yung Paris nga pala mga idol nasa stock room nila. Kaya isa lang yung pinapakita rito, naka-display. Yan, size 5.5 Jordan. Yan, okay po to. Goods na goods pa. Yan, solid pa yung ilalim. 780 lang halos bago pa to. 780. Tapos next natin tong Nike Air Up Tempo Air Money. Ganda ng colorway niya mga idol panalo. Solid pa to Ganda ng niya suede. Tapos may dollar pa, dollar sign. Okay pa yung ilalim minimal heel drag lang siya. To wala namang gaano. 2.2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo tong Air Money na to. Yan, check natin yung size nito. Yan, medyo malalim. Tingin ko mga size 9.5 to mga idol. Yan, baka magustuhan nyo tong Air Money na to. Solid ganda ng nyo, suede. Tapos yan embroid. Tapos may dollar sign. Ito mga idol sa mga nakakaalam ng brand na to, Moncler. Yan,
Para siyang Balenciaga. Italy rin to pagka alam ko. 1.8 lang oh. Moncler. Tapos size nito, yan di natin makita. Tingin ko mga size 8. Yan, size 8 sa pambabae. Magustuhan nyo itong Moncler na to. 1.8. Tapos next natin to, ganito oh. Bali mga idol oh. Ganda na kanya oh, leather oh. Bali, size nito yan size 7. Yan size 7. Leather oh. Ganda to, Bali. Yan ba, magustuhan nyo lang. Yan, 2.2 ang price. Yan, okay pa naman yung ilalim nyo. Yan, may kunting dumi lang. Alam nyo naman, okay. Yan, Bali. Solid to, ganda oh, leather. Pwede siyang pamorma pang motor. Yan oh, Bali. Tapos dito naman tayo mga idol, ito Lebron oh. Yan, size nito check natin. Medyo nawala yung size, nagtatago. Tingin ko mga size 8.5 to mga idol. Yan, may heel drag, toe drag na nga lang siya. Ayan ba, magustuhan nyo 1.5. Tapos ito next natin tong Nike Zoom Windflow. Ayan o mga idol, solid po to. Kunting linis lang. Yan, may kunting heel drag, toe drag, 1.5. Tapos next natin tong Kyrie size 8.5 naman to mga idol oh. Check natin ilalim. Yan, may konting upod na nga lang siya. Ayan ang price, 980 oh. Magustuhan nyo lang Kyrie na to. Kyrie Flytrap size 8.5, 980 lang. Yan, ito lang issue nyo. Yan, may upod na nga lang, 980. Tapos ito next natin tong Nike Windflow 09. Yan oh, pang running. Pwede pa oh. Oh, okay pa yung ilalim, goods na goods. 1.5. Yan, 1.5. Size nito size 9.5. Tapos ito next natin tong Nike React mga idol oh. Yan, may kunting gas-gas na nga lang siya, pero okay po oh. Malinis pa. Yan ba, magustuhan nyo to, size 7. Yan, may kunting heel drag, toe drag, 580. Tapos ito mga idol, next natin tong Vans High. Ganda ng ano nyo, tela, maong. Yan ba, magustuhan nyo to, halos bago pa siya oh. 1.8 ang price. Check natin yung size nito, size 9.5 oh, halos bago pa, Vans. Tapos ito next natin to, ganda na itong A6 oh, pang ano, pang soccer. 1.2, halos bago pa oh. A6 Calceto, ayan oh. Yung halos bago pa to, pwede rin pamorma to mga idol oh. Size 7.5. Tapos ito next natin tong A6 Gel Nimbus 18. Okay pa to oh. Oh, goods na goods pa, 780 lang oh. 780 lang mga idol oh. Halos bago pa. Yung ba, magustuhan nyo to, panalo pa to mga idol oh. Check natin yung size nito. Yung 780 lang mga idol oh. Size 9. Gel Nimbus na A6 oh, size 9 to mga idol. Puntaan nyo no, 780 lang. Tapos ito next natin tong Adidas collaboration ng NASA oh. Oh, 880 lang to. Pwede pa to, pangharabas. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Size 7.5. Tapos itong Nike React mga idol, goods na goods pa to. Yan ang price niya, 2.2. O baka magustuhan nyo lang. Ganda pa na ito. Size nito, size 11 mga idol. Size 11, Nike React. Ito pa, may Vans pa tayo nakita rito. Vans High. Size naman na ito. Check natin. Yan, size 10. Yan, size 10. Oh, 1.5. Tapos next natin tong Puma Suede na mid-cut mga idol. Pang skateboard. Yan oh, solid to. Size 10.5. Ganito, suede material. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Kaso yan, may nakalagay Dr. Kong Extra. Yan ba, gusto nyo lang, size 10.5 o 1.5 siya. Tapos ito, Reebok Insta Pump. Ganda ng colorway nyo mga idol, panalo to, 980 lang. Okay pa yung ilalim nya. Check natin yung pump. Buo po yung pump nya mga idol size 8. Baka magustuhan nyo tong Reebok Insta Pump na to, 980 lang. Tapos ito, sunod natin tong Damian Lillard mga idol, Adidas panalo to, gamsol pa siya okay pa yung ilalim, bumbo pa.
Ang price niya 22. Yan, size 8. Baka magustuhan nyo to, pang basketball. Pwede pa to. Tapos ito, next natin tong A6. Ganda ng design nito mga idol. Pansin yan. May kunting heel drag, toe drag na nga lang siya. Ang price 780 lang. Pwede pa to. Size nito size 11. Yan 780 lang. Tapos next natin tong Nike pang running, Nike Quest. Yan Quest, Nike Quest. Yan, pwede pa to. Kunting linis lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8. 880 lang Next natin to mga idol, para siyang A6. Yan yung brand yun, Pantofola de Oro, Italia. Yan mga idol, baka magustuhan nyo lang. Pang Harabas, Pamorma. Yan size 44. 780 lang. Ito lang nga lang issue nyo, medyo natanggal yung diskartehan nyo na lang to. Yan, ganda suede material, size 44, 780 lang. Para siyang Nike Inuchika Tiger na A6. Ito next natin tong K-Swiss mga idol. Ganda ng niya suede material, size nito size 9. Baka magustuhan nyo lang tong K-Swiss na to. Yan, dyan pa yung original insole nya. Okay pa yung ilalim, 1-2, size 9. Kasi ito, may nakita tayo rito mga idol. Ganda na ito, ganda ng design nito. Yan, baka magustuhan nyo lang, 1.8. Yan 1.8. Para siyang Nike Zoom Pegasus. Size nito size 8.5. 1.8 lang. Ito sa mga naghanap ng A6 dyan ito size 6.5 pang idol. 980 lang. Pwede pa Ito may nakita tayo rito. Yan Vans na Dora Cup. Low cut siya mga idol. Size nito size 8.5. Yan, may konting heel drag na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo 1.5. Okay pa yung toe nya. Yan, heel drag meron na. Konti lang. Pangarabos pwede pa to. Yan, baka magustuhan nyo lang to. Tapos dito may nakita tayo rito Nike SB na low. Kaso ito tanggal niyo yung nyo. Yan, dikitan nyo na lang. Pero yung nyo ganda, suede. Ito lang issue nyo. Yan, natanggal. Na-expire na yung pandikit. Yan, diskartehan nyo na lang. Size 9. Okay pa yung ilalim nya. 680 lang to mga idol. 680 lang. Yan diskartehan nyo na lang to. Ito lang yung issue nyo. Tapos wala na. Yan, suede material to baka magustuhan nyo to. Pang araw-araw. Ito K-Swiss mga idol. Pwede pa to. 1-2. Size nito size 8.5. Tapos ito next natin tong Adidas Stan Smith. Ito mga idol, konting linis lang, medyo marumi lang. Yan, pero okay pa goods na goods pa yung ilalim. Ang price nya 22. Size nito size 8.5. Tapos ito next natin tong Vans na slip on. Ganda ng nya, ganda ng tela mga idol. Yun, legit Vans. Yan, baka magustuhan nyo lang. Check natin yung size nito. Size 10. Size 10 980 lang. Tapos ito next natin tong Palladium Pamorma. Maganda to mga idol. Okay po. Price nya 880 lang. Palladium. Size nito check natin. Yan, hindi natin makita. Yan, tingin ko mga size 8 to mga idol. Palladium Pamorma. Pwede pa. 880 lang ito pa. Maganda pa to Quicksilver mga idol Yan, baka magustuhan nyo itong Quicksilver na to. Okay pa, goods na goods pa. Size 9. Price nya 1.2. Tapos ito next natin itong camper. Yan, sa mga naghahanap ng camper dyan. Ito, Pamorma 1.5. Okay pa yung ilalim. Check natin yung size na ito. Size 8. Ito mga idol may nakita tayo rito. Jeremy Scott Adidas. Yan ganda ng design nyo, dollar sign. Sulit to. Kaso ito yung issue nyo. Yan, sa may midsole nya. Parang dinikitan na yan. Jeremy Scott. Baka magustuhan nyo lang Rare shoes na to mga idol Size nito size 10. Yan, nandiyan pa yung original insole nyo. Yan, nakalagay Jeremy Scott.
pang collection mga idol. Solid to ah. Yun o, Jeremy Scott. Solid pa yung ilalim. 680 lang. Jeremy Scott. Tapos sunod natin tong Nike Air Max na to. Medyo maliit pero okay pa. Goods na goods pa to. 880 lang. Tapos size nito size 5.5. Ito pa A6. Yan size 7 naman to mga idol. Okay pa yung ilalim 980. A6 pang running, pang volleyball. Ito mga idol, next natin tong Nike Blazer High size 10.5. ganda ng material nyo, leather siya. Baka magustuhan nyo lang 1.2 Nike Blazer High size 10.5. Okay ping ilalim nyo, 1.2 lang. Tapos ito next natin tong Nike Dunk High. Yan, may nakalagay bar. Yan, baka magustuhan nyo lang ang ganda ng colorway na ito mga idol. Ang price niya 1.2 lang. Okay ping ilalim, goods na goods pa to. Size nito size 8. Andiyan pa yung original insole nya. 2,000 years later. So yun na nga mga idol, dito ko na tatapusin natin vlog update, new arrival sa Boogie Boogie sa May Muñoz. Ayan po, marami pa mga solid, kaya punta lang po kayo rito mga idol. Kaya maraming salamat ulit sa inyong pagantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.